Go. Ano, so may surprise kami ngunyan ki nanay. Yan, happy Mother's Day. So nakaabang lang kami igdi. So bunot lang ini sa harong yung mga flowers. Hi, may surprise kami to nanay. Happy Mother's Day cake. Yan, hindi niya to alam. Kaya nagbibihis siya. Magsisimba kami ngayon. So yan, antayin namin while we're waiting. Tatago kami dito sa gilid para hindi kami makita. Yan. Yan, nagpapabango pa. Nag-ano pa. Yeah, we will surprise her with Happy Mother's Day from Goldilocks. Ano pa? Ads yan. And thank you kay Kuya Milky. Binili ni Kuya Milky at saka ni MM. Yan. Huwag kang ingay-in. Baka andyan na yan. Yan. At okay lang, tiyaga-tiyaga lang tayo kasi matagal pa siya. Ikaw din mukha mo. Oh. Yan. Oy, ang mukha ko. Montage. Ayan. Baka andyan na. Andyan na ba? Wala pa? Wala pa? Wala pa. Ano? Masabi mo? Guys, si Katropa Pips nyo, haggard na guys. Nag-aantay. Uy, huwag ka maingay. Baka ano ba? Andyan na ba? Parang andyan na. Mayo pa. Wala pa. Oh, baka naglabot. Tagal. Tagal nagpapabago pa. Grabe. Yan. Uy. Yan. Milky. Huwag ka maingay, Milky. Ano, kapot? Ano? Montage. Say type man eh. Ito. Yan. Ayan na. Sige na. Ayan na. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Surprise din naman. Happy Mother's Day. Pinagpapawisan na ako. Happy Mother's Day. Dito tayo sa Happy Mother's Day. May surprise na naman. Ayan, si Bogart. Bogart, Thank you. Happy Mother's Day to Nanay. And, okay, Happy Mother's Day. And Happy Mother's Day to all mothers in the world. Yan, si nanay ko namin. The best mother in the world. Thank you. Happy Mother's Day.